जळेश्वर ब्लॉकର ଆରୋହା ନାମ୍ପୋ ସୋକ ନେତୁଆ ନରସିଂହପୁର ସମ୍ପତ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ। ଆରୋହାର ନାମ୍ପୋ ଆରଟି ରାସ୍ତାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଓ ନାମ୍ପୁର ଅଲାଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମୋଟ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲେ। ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ। କେନାଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗାଁ ସବୁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆରୋହା, ନରସିଂହପୁର, ନେତୁଆ, ସୋକ, ସମ୍ପତ୍ତିଆ ଓ ନାମ୍ପୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବର୍ଷା ଜଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ। ଏହି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। विशेषकर आरोहा पंचायत 10 नंबर वार्ड आदिवासी साही, 11 नंबर वार्ड आदिवासी साही, निमपुर, चकरजनी और साळेकोठा आदिवासी साही लोक मैंने लघुचाप वर्षा प्रभावित होता बेले 2 दिन धरी पाणी घेर रही आसुंट। तेज सका समय आरोहा पंचायत विषय खबर पाई सरपंच तपनी भूया, सदस्यों प्रतिनिधि तथा समाजसेवी श्रीकंठ महंती, सांबादिक मनोज कुमार भूया, वार्ड सभ्य मैंने पहुंची घटनार तदंत सहित पदाधिकारी मानक जणाइले। सेहीपरि संपत्तिया पंचायत सरकारटाटिया, बेता, जलकापड़िया, डेमरिया, सोरिसा, बाघपुंजी, संपत्तिया ग्राम गुड़िक जलबंदी अच्छा। नेतुआ पंचायत अधिकांश ग्राम, सोगो पंचायत बाणीता और नाम्पो पंचायत ज्योति जंगम, तिलापटा, करिपार, उत्तर पल्लीसाही अंचल लोके पाणी घेर रही जमापड़ी। आरोहर नाम्पो आरटी रास्ता 2टी स्थान रास्ता कटाई। सेहीपरि नामपुर अलालपुर मुख्य रास्तार नामपुर उत्तर पल्ली ग्रामवासी मैंने रास्ता काटी। साधारण लोकों जीवा आसवे बहुत व्याघात सृष्टि होती। जलेश्वर मनोज कुमार भूया रिपोर्ट, बीई न्यूज ओडिशा।